بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم ورب کے بارے میں پڑھیں گے، اور ورب کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ 80% انگلش کا یا انگلش گرامر کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ جس نے اگر ورب کو سمجھ لیا اس نے کتنی گرامر سمجھ لی؟ تقریباً 80%۔ تو ورب ایک اہم پارٹ ہوتی ہے کیونکہ کوئی بھی سینٹنس، کوئی بھی جملہ ورب کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ مطلب کہ ورب سینٹنس کا ایک اہم پارٹ ہوتا ہے۔ تو چلتے ہیں ورب کی ڈیفینیشن کی طرف۔ ورب کو اردو میں فعل کہتے ہیں، اور اس کی تعریف ہے: ورب از اے ورڈ دیٹ ٹیل اس اباؤٹ ایکٹیویٹی آف اے پرسن اور تھنگ۔ مطلب کہ فعل وہ لفظ ہے جو ہمیں کسی شخص یا چیز کے کام کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کو ہندی میں کریا بھی کہتے ہیں، مطلب کام۔ صحیح ہے، مطلب کہ جملے میں جو کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، کسی کام کے بارے میں بات کی جا رہی ہو تو اسے ورب کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رائٹ، اسپیک، ٹیل، رن، گو، کم، کوک، کٹ، ٹھیک ہے، ایٹسیٹرا۔ تو اس کو جملے میں ایسے کریں گے: آئی گو ٹو اسکول۔ گو کیا ہے؟ یہ ایک ورب ہے۔ ہی رائٹس اے لیٹر۔ رائٹس کیا ہے؟ ایک ورب ہے۔ تو اس کی ٹائپس کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس کی تو مطلب کہ اگر آپ ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو بہت سی ٹائپس ہیں، لیکن میں بیسکس جو بنیادی ٹائپس ہیں میں اس کے بارے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ ٹائپس آف ورب، ورب فعل کی اقسام۔ اس میں جو اہم ہیں وہ 3 ہیں: ٹرانزٹیو ورب، انٹرانزٹیو ورب اور آگزیلری ورب، ٹھیک ہے۔ آگزیلری ورب کو ہیلپنگ ورب بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ٹرانزٹیو ورب یہ اکثر مطلب لڑکوں کو سمجھ نہیں آتی، تو اس کو انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ کو یہ کبھی نہیں بھولیں گے، میں اس طرح آپ کو سمجھاؤں گا۔ اچھا، ٹرانزٹیو ورب کیا ہوتی ہے؟ اس کو اردو میں فعل متعدی کہتے ہیں۔ ٹرانزٹیو ورب از اے ورڈ وچ نیڈز نو آبجیکٹ ٹو کمپلیٹ، COMPLETE، ٹھیک ہے، نہیں لکھا ہوا ادھر، کمپلیٹ اے سینٹینس۔ مطلب فعل متعدی وہ فعل ہے جو مفعول کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کرتا ہے۔ صحیح ہے۔ مثال ایگزامپل دیکھیں: ایٹ، ڈرنک، بائی، ٹھیک ہے، اور بائی اور سیل ایٹسیٹرا، ٹھیک ہے۔ اس کا اگر جملہ بنائیں تو آئی ایٹ این ایپل، علی بائی اے کار۔ مطلب کہ یہ میں ٹرانزٹیو پڑھنے کے بعد ان دونوں میں جو میں فرق سمجھاؤں گا، پھر میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے سمجھا دوں گا کہ اس کو یاد کیسے کرنا ہے صحیح طریقے سے، جو آپ کو کبھی نہیں بھولے۔ اچھا، انٹرانزٹیو ورب فعل لازم اردو میں کہتے ہیں۔ انٹرانزٹیو ورب نیڈس نو آبجیکٹ ٹو کمپلیٹ اے سینٹینس۔ مطلب فعل لازم وہ فعل ہے جو مفعول کے بغیر مکمل مفہوم ادا کرتا ہے۔ جیسے ایگزامپل: سلیپ، سویپ، گو، سیٹ، رن، ایٹسیٹرا۔ جیسے علی سلیپس، ہی ویپس، آئی رن ویری فاسٹ۔ اچھا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ ٹرانزٹیو اور انٹرانزٹیو۔ ٹرانزٹیو ورب ایسی ہوتی ہے جس میں مطلب کہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے، آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے، نہیں تو سمجھ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ لیکن انٹرانزٹیو میں آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اگر آپ مطلب کسی ورب کو اٹھا لیں اور اس میں ورب میں ایک مطلب کہ کویسچن کریں، جیسے کہ سلیپ ہے یا ایک ورب ہے، ان میں سے ایک کویسچن کریں: وٹ، کیا۔ اگر آپ کو کیا کا جواب مل جاتا ہے، کیا کا اگر آپ کو جواب مل جاتا ہے تو وہ کیا ہوگی؟ ٹرانزٹیو ورب ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ ٹرانزٹیو ورب ہوگی۔ اگر کیا کا آپ کو جواب وہاں پر نہیں ملتا، وہ مطلب وہ سوال کیا ہی وہاں پر نہیں اٹھایا جا سکتا، تو وہ کیا ہوگی؟ انٹرانزٹیو۔ جیسے کہ ہی سلیپ، ہی ویپس، وہ روتا ہے۔ اچھا، ویپس روتا ہے، کیا روتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ ویپس رونا، ٹھیک ہے نا، کیا رونا، رونا کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ اگر وہ ہنسنا، ٹھیک ہے، وہ ہنستا ہے، ہنسنا مطلب وہ سوتا ہے، سونا، ٹھیک ہے، سلیپ، تو سونا، کیا سونا، مطلب وہ کیا سوتا ہے۔ سلیپ سے آپ سوال کریں کیا سونا، تو یہ سوال بھی مطلب نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ انٹرانزٹیو۔ اگر سوال بنتا، جیسے کہ ہم نے پچھلی اس میں سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ جیسے ہم نے بائی پڑھا تھا، بائی منی خریدنا، سیل منی بیچنا، تو اب بائی پر سوال کریں کیا خریدنا، ٹھیک ہے، سوال بنتا ہے، وہاں اس کا جواب بھی آتا ہے، کیا اس نے کیا خریدا، ٹھیک ہے، کیا خریدا، تو مطلب کہ کوئی چیز خریدی ہوگی، صحیح ہے۔ بیچنا، سیل، کیا بیچا، تو اس میں سوال کا جواب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہنسنا، کیا ہنسنا، ٹھیک ہے، کیا ہنسنا، کیا اس میں کوئی سوال بھی نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جس میں سوال بنے، ٹھیک ہے، تو وہ ٹرانزٹیو ورب ہوگی۔ اگر سوال نہ بنے تو وہ کیا ہوگی؟ انٹرانزٹیو ورب ہوگی۔ اس کو یاد رکھنا۔ ایک
मतलब कि थोड़ा सा अजीब तो लगेगा, लेकिन एक और तरीका भी है याद रखने का। अब इधर देखें इंट्रांसिटिव, अब उसमें क्या था, ट्रांसिटिव, इन नहीं था, ठीक है। अब इस लफ्ज़ को आप ध्यान देना, इन आया हुआ है, मतलब ये चाहता है, ये कहता है कि मैं आया हूँ, अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। आई एन इन क्या कहता है, मैं आया हूँ, अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। अब इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इन आया तो समझ लें कि अब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं। अब ट्रांसिटिव में इन नहीं है, तो अब उधर ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। बस ये भी थोड़ा सा याद रखने के लिए आपके शायद काम में आ जाए, सही है। आप तीसरे नंबर पे आ जाएं, ऑक्सिलरी वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, सही है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब आर कॉमनली नोन आ हेल्पिंग वर्ब, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब को आमतौर पर इमदादी फ़ेल भी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इज़, आर, हैज़, हैड, हैव, विल, वुड, एटसेट्रा, ठीक है। जैसे अली इज़ माई फ्रेंड, ही डज नॉट गो टू स्कूल, सही है। तो इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, सही है। अच्छा, इसकी फार्म होती है ज़्यादातर, इसको भी आपने याद रखना है। और आपको पता है कि अगर आप वर्ब इतनी ज़्यादा अहम है क्योंकि इससे अहम 3 मतलब के टॉपिक्स, ठीक है, आते हैं। जैसे कि मतलब कि हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, आगे टेस्ट वगैरह होते हैं, बड़े टेस्ट, तो उसमें भी आते हैं। कौन कौन से हैं वो, टेंस, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सही है। तो वो भी इसी 10 से बनते हैं। और वो इसके लिए आपको वर्ब के समझ आनी चाहिए और वर्ब की फॉर्म्स का पता होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म्स, ठीक है। आप इंग्लिश में कोई भी चीज़ उठा लें, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसमें कोई तब्दील नहीं होती सिवाय वर्ब के। वर्ब ही तब्दील होती है तो जुमला तब्दील हो जाता है, उसका मानी तब्दील हो जाता है, सही है। अब देखें इसकी 3 वैसे तो 4 इसके वो हैं, ठीक है ना, कि मतलब पार्ट्स हैं। जैसे प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, आगे है परफेक्ट पार्टिसिपल, और आगे भी ज़्यादा इसके हैं, ठीक है। 5 हैं ये। वर्ब में से आमतौर पर 5 समझी जाती है, जैसे कि सी, सॉ, सीन, फिर सींग, फिर, ठीक है, और सीज एस लगाने से, ठीक है। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, और प्लेइंग और प्लेज, ठीक है, एस लगाने से वो 5th फॉर्म समझी जाती है, सही है। अच्छा, इसको सी जिसके आखिर में ई डी लगता है, ई डी लगाने से 2nd 3rd फॉर्म बन जाती है, उसे रेगुलर कहते हैं। और जिसके आखिर में मतलब कि ई डी न लगाने से दूसरी या तीसरी फॉर्म ना बने, उसे इरेगुलर कहते हैं, बेकायदा, ठीक है। इरेगुलर को बेकायदा और रेगुलर को बाकायदा, ठीक है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम वर्ब को सही तरीके से सीखना चाहते हैं, इसको डिटेल से सीखना चाहते हैं, हमें कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, और इसको शुरू से लेकर आखिर तक एक एक चीज़ समझना चाहते हैं, तो मैं आपको एक चार्ट्स दे देता हूँ, आप उसकी मदद से सीख और समझ सकते हैं। अब वर्ब को देखें, वर्ब की उन्होंने 2 टाइप्स बनाई हैं, सही है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अच्छा, फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसमें तब्दीली की जा सकती है, ठीक है, उसमें तब्दीली की जा सकती है किस हिसाब से, टेंस और सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। और नॉन फाइनाइट, इसमें कोई तब्दीली नहीं की जा सकती, होती वर्ब है लेकिन किसी और तरीके से काम करती है, कभी नाउन का काम करती है, कभी एडजेक्टिव का काम करती है, सही है। होती वर्ब है लेकिन जो उसका यूज़ किया जाता है वो एज ए नाउन, एज ए एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस चीज़ को अपने याद रखना, नॉन फाइनाइट वो चीज़ होती है। अच्छा, फाइनाइट में फिर क्या चीज़ आ जाती है, फाइनाइट को मज़ीद 2 टाइप्स में तकसीम किया गया, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स, ठीक है। सही है, हेल्पिंग वर्ब में क्या आते हैं, प्राइमरी वर्ब्स और मॉडल्स आते हैं। और मेन वर्ब्स में क्या आते हैं, लिंकिंग वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स। लिंकिंग को स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं, मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा होता, ये एक्शन का उलट होती है, जैसे कि इज़, एम, आर, सही है। तो एक्शन वर्ब जिसमें कोई एक्शन का काम हो रहा होता है, जैसे अभी हमने ये 2 टाइप्स पढ़ी हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। और आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब का एक्टिव वॉइस बनता है या मतलब कि पैसिव वॉइस बनता है या इंट्रांजिटिव वर्ब का, सही है, इन चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आगे है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया, 3 टाइप्स में। फिर इन्फिनेटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल, ठीक है। अच्छा, पार्टिसिपल तो आपने पढ़ा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। जेरेंट क्या चीज़ होती है, एज ए नाउन होती तो वर्ब है लेकिन किसके तौर पर, नाउन के तौर पर काम करती है। और ये 4th फॉर्म भी को हम जेरेंट फॉर्म भी कहा जाता है, ING फॉर्म को, सही है। और तीसरी को हम परफेक्ट फॉर्म भी कहते हैं, तीसरी वर्ब को, यानी कि
तीसरी मतलब इसको टाइप फॉर्म को से इन्फिनेटिव को एक और टाइप भी है बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू के लगाने से फर्स्ट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वो क्या बन जाती है, वो एज ए नाउन के तौर पर काम करती है। सॉरी नो एज ए, हाँ वो भी एज ए नाउन के तौर पर काम करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मज़ीद मतलब आप चाहते हैं कि अगर क्योंकि ये मेरा फेवरेट टॉपिक्स है, अगर आप चाहते हैं इसके बारे में मतलब कि अलग अलग वीडियो बने हर टाइप्स के बारे में, तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। नहीं तो जो मेरा मतलब कि गोल्स है, टारगेट है कि इस ग्रामर के पोर्शन को जल्दी कंप्लीट करके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की इंग्लिश स्टार्ट करें। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।